C'est Sewada. Kafo Sewada. Eh. Anana. Mama Ruby Konana. Les papas national. Anana Karamo Dikonana. Janet Kone Kobe Tumori, grand star mondial. Awa Kobe Tumori. C'est mieux pour Bouboula Gatouli. Donc, on a foulé bleu Bouboula. Le général, le commandant en chef de Digo, le maréchal de Digo, pour Bouboula da, Baba Dimasuru, allez là, dans la tournée. Et à la Natagabro, elle est bilingue de Digo. Encore malien au Digo. Mais la Cabo de Daga groupe avec Sénégal, tout le monde a mis à la mise au euro. La garée fait la garée, ça me va. Dans le inter, la famille. Inter, la famille, la garée, ça nous va. La garée, ça nous va. Eh, merci Jawara. Janet, Adanero, Anna, Idara, Amuro. Anana, Karamo, Nana. Odu. Inshallah. Amina. Anana. Karamu Haidar anana. General Bouboula nana. Karamu Bouboula nana. Karamu Haidar nana. He, Nyora Ubuye nana. Imam Digo nana. Segou la Sanakane Fena nana. Karamu Bana. Nyora Ubuye. Imam Digo. Segou la Sanakane. Sherif Ousmane Madana Haidara. Mali Karamu Bana. Karamu Ubede. Mais Mali Karamu Bana. Comment on a de famille? Digo. Maliens, ka aw fo ka aw wala nyumandon abonu be traité kono ay vidéo à partager parce que ni frappe du siècle dit. Les vidéos ça s'appelle la frappe du siècle, le coup fatal. Billahi. Ka boulado swalala. Ka boulado nyangla. Bon nere kungongo vraiment swala ko ka swala ko black refe pew kampa swala kuna parce que awnga la nyine minye maledew be fami ko maledew be fami no fe billahi Digo ya prédit, il l'a prédit depuis le 8 août 2020. Kemi mina dalu iraola o jesondi. Yenga do vidéo kono ka foli bele taka nyeshi les docteurs, l'éclairé, les très respectés, les sages
les recours du peuple et le repère du peuple. Docteur, je dis bien docteur Cheikh Imam Mahmoud Dicko. Fatmata Gogo Dengue. Anga foli be Dicko ye, ame Dicko foka wala yumando. Ka klaka folita ay antardin mo wole kana. Che, onte hasili billahi. Aunga kule, onte nyongoye, onte mokoshi jugala. Ouye onke balenikelawe ka onke fananikelawe. Onbe kuma bonya ani dame kono ani karama kono. Ni dansa go dan yele bi sako. Awo. Ni dansa go dan bi sako. Mo yere to bonya minan kono. Kala be semela meteme. Ni ye min ke na manya ambe bo ambi waju. Ni ye min ke na manya ambi dambe ambi ijabi bonya ani karame kono nana. Mais mɔgɔ min t'a fa bonya, mɔgɔ min t'a ba bonya, mɔgɔ min t'a masa dɔ a masa n'o nana sigi ka dafaraleya k'a fɔ réseau sanfɛ i bɛ dafaraleya jaabi tout à la tata la bilahi. A ye Ansardini mɔgɔw wele ka na, a ye Mamadu Sɔ wele ka na. Mamadu Sɔ o min ko Haidara ka ɲuman kana fɔ, ko ni Haidara ye ɲuman kɛ, ko ni bɔra ko ni y'a kuma fɔ k'ale bɛ n'i sigi, ko ni tigilamɔgɔ de tun ka Haidara juguya ou bien ka Haidara dɔgɔya k'o nini, ko olu seginna bi Ala ye Haidara ka tiɲɛ segin a ma. Haidara ka tiɲɛ segin a ma tɛrɛ, Ala ye anw de ka laɲini sabati parce que anw b'o bɔ ka kule, anw bɛ fɛn min reproche ka Haidara la, o de ye a kana ka fara peuple kan, o de ye a kana an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ye. Ɔ karamɔgɔ Haidara y'o min kɛ, n'i ma o waleɲuman dɔn foli ta k'o ɲɛsin Haidara ma, i kɛra kafiri de ye wa i ye fitiri wale de ye. Wa e ta tɛ jamana ko ye, o kɔrɔ e ye hasiri de ye, e ye kafiri de ye, e ye namiba de ye. A ye Ansardini mɔgɔw wele ka na ko bi ko jɔnjɔ cɛ n'o problème tɛ n kɛrɛfɛ sinon wallahi n fana tun ma Haidara décorer bi haute distinction n tun bɛ trophée ta ka di Haidara ma bi ka bɔ ka Haidara fo k'a barika da cɛ a ye hasiriw lamaloya bi dɛ a ye nafigiw lamaloya bi mais o ye sujet filanan ye. Haidara ko ani Dicko ko o sujet filanan ye. Maliyɛnw cɛ Ala ka barika don Dicko la wallahi billahi ni mɔgɔw y'a faamuya tagalen ɲɛfɛ, ni mɔgɔw y'a dɔn k'a fɔ ko an tɛ se ka an surpasser Dicko kunna, comme quoi Dicko min bɔ o bɔ kuma o kuma b'a da ko il faut qu'on se remette ensemble, kuma o kuma b'a da ko maliyɛnw ka bɛn, kuma o kuma b'a da ko maliyɛnw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma, cɛ k'an ka fara ɲɔgɔn kan a tɛ kɛ Mali kɔnɔ min b'i yɛrɛ batu ni ko in nɔfɛ. I mana kalabanciw ni escrocs ni fanaw ni kakalaw bɔlen a y'a kɛ to a bɛ tantɔ de o kuma bɛɛ. I mana hasiriw ni fanaw ni kalabanciw bɔlen kuma o kuma malgré fɛn bɛɛ tara ka Dicko sɛgɛrɛ k'a buruja k'a ko bɛɛ kɛ cɛ Ala de bɛ se, mɔgɔ daka tɛ mɔgɔ bolo billahi a bɛɛ bɛ Ala de bolo. Non, c'est vraiment pitoyable quoi. C'est pitoyable. En fait, ni ye jeunesse ka déception de irala, an ka déception de ko irana, an ye Mali déçu, an y'an faw déçu, an y'an masaw déçu quoi. La jeunesse a failli à sa mission. Voilà pourquoi ni mɔgɔ min mene sui ka ɲa ne bɛ nin kuma in fɔ kuma bɛɛ. Depuis ni wagati min an bɛ ka i bɛ ka kɛlɛ ne ko n ko n'a gwana k'a gwan n'an ka politiciens dɛsɛra malidenw jigi sɛmɛ yɔrɔ jumɛn u ka diinɛ ɲɛmɔgɔw a fɔra ko diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu kan'u da don politique la k'olu kan'u da don jamanajɔko kuma na et pourtant k'u ka impôt sara. Ne ko n ko a mana gwan cogo cogo anw ɲɛ jɔyɔrɔ ni anw jigi sɛmɛ yɔrɔ o ye anw ka diinɛ ɲɛmɔgɔw de an ka cɛkɔrɔbaw o dɔ ye jɔn ye Ɲɔrɔ Buye b'o la o dɔ ye jɔn ye Cherif Ousmane Madani Haidara an ka karamɔgɔ n'an fa o b'o la o dɔ ye jɔn ye Imam Mahmoud Dicko karamɔgɔ banna sinon ɲɛ b'a tɔ ni fɛn fila Facebook sanfɛ vidéo ba kɛ ninnu manamanakala a bɛɛ ka kala bilahi a bɛɛ ka kala a bɛɛ ka kala maliyɛnw an tun bɛ kule ka kasi vraiment an mɛnna ka nin ma kɔnɔ quoi en un mot mais comme n y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na o ye sujet filanan ye karamɔgɔ Haidara an bɛna ale a ye bi an bɛ trophée d'Haidara ma bilahi non ko bɛ yen nɔ dɛ maliyɛnw
aw beya ye ko Diko nana ko ka décorer Mali kono akuma tiara bokera fambe dien dongodo vidéo beke a vidéo be dénigrement anya ye malgré u bora ka fambe ke mangay ka kule kube malien kungulo nyagami ka kofo ka juya ka do malien kungulo kono ko mo mo menaka bekana imam e décorer ko lui escroc yi ko lui nafigu yi ko lu faso banu la sadi olute mo nyana moyi kuma be fora pour que ko trophée ko ci ala ya ka keke ala ka ke ala ya oke no ye ka imam décorer la o sima ba sadi aw yere koni aw beya don sa mo kungulo bi kandala mo bi yere kun kalama billahi beya don ko sola bayaya hydrate foye hasidiko sola te foye nyengoko imana ni fo ko ibora ko ga imam defa kibika mo nini imana ni fo kite mo bunya le ka kuma kono malgré ani haidara ka ko ame bo ame karamo anga karamo togota ka do anga ko la no e Sheriff Ousmane Mandanda Haidara ne konne ne fura de manye kala semala nga ali nga odona vidéo kono je crois pas plus tard qu'avant-hier nyore fo nga karamo do ame kala semala nga bunya baka ne ya yira awula ya malidew ngodi ko ga trophée ko nga tumanga ka ke fiu Haidara ko ngo fo Haidara kuma ka kenaka ne man kuma fo awnyana parce que tien ne do quoi billahi ne be kuma do fo awnyana mina galolo tika webide France beka mulu balia fenfeke malila Occidentaux beka mulu balia fenfeke mali ni mali deuna ananga marabagawla parce que uya ye ko anma antege di nyogo mali uya ye kafo anga mali sari mali kono joda be mununa nafa be munna barka be munna ni fanga be munna de uya ye ko lukrante ku tege di nyogo mali neni alachi ngome galonu tika awi ne Diko ni Haidara yu tege di nyogo ma no lui nyogo mine France tere mo shita ka kulanga malla wa ali mali famau billahi bukli ne Diko ni Haidara yu tege di nyogo ma ka kangele fo ka ben billahi mali famau bukli tutala tatala ko trophée dra Diko ma kuma be fora fo kana se cérémonie ma kuma modèle bela jelen fora trophée dilen ko fe ne ye Sola ka employé au de la ni moomia ye sola tara ka ta vidéo mun ke trophée dilen ko fa atara ay pardon consider média non chay hasidi billahi chay hasidi chay nyangwe chay teslamé billahi ne ni fo mal daw yena mo sola teslamé de ne ya fo benyana mais mo bi yera kundo fe bi yera kun kalama be Sola kan ni clé flan sorti en une semaine ou bien on va dire en une semaine Sola vidéo joleke vidéo tanko areka pagika vidéo beke abta ouverture média plateau ka vidéo beke abta ceder média plateau ka vidéo beke aya drutu fampe tout simplement ka frako imam na décorer ne ko ne ma mi famiawo Mali autorité Mali famo taka imam décorer Mali gouvernement taka imam décorer Mali on tega imam décoré mo wora be wula kwa jamana kumna imam décoré cheke me bina kolonne ka setala ka muni bala amuni bisima neko pourquoi sola de il faut que de ka bo ka vidéo ke fambe kibo ko torpiller kibo fo ko duga kibo ko la chi Mali o mui oye bunde ni hasidiate oye mui ni nyangoyate oye mui ni juguyate awni ala che ni islamé awni ala che ni ala mogoy awni ala che ni karamogoy Sola ya yira bela kale hasidi clé flena beya yi funi sadi ibisaka mo kanu ne metien fu Sola ya yira bela kale hasidi Sola ya yira bela kale ale nyengo ye kwa Sola ya yira bela kale te mo raka heref ningo enkele pour que ubisaka contrôler tout na yi Sola ka kuma de timna abna famia tigi male o vidéo bi abide dalu de bien billahi bayira awla ngo kabakondo bi mbe barada Sola kan bi mbe barada Sola kan ni Sola yi horo ni horo ya doni bala ble billahi akanga moda ka kungulo labo ni horo ya bala
Dogalma tere parce que o mana wulu kuma ko anwu be imam ko on ne be boko ka mo de ko mo do ya sinon anta ta se Haidara ma anta ta se Haidara parce que Haidara ta ka ko kew la preuve ane o Haidara eche wala ka barka do Haidara la ala ka barka do Cherif Ousmane Madani Haidara la aw male de on men drone ko an ante ka de nyogoma wa diko il s'est toujours battu pour ça na wi shola ka kuma la me ni Abdou Niang ba fo aka émission na ko lettre ba ale bolo dans la lettre ka lettre mba ira ka ko imamu ye lettre ci saudia uma ou bien Arabie Saoudite mo uma ko ka shola nga shian o luka dine ko dine era de ka bo mali kono ko dine kele ko dine ci Niang bo kuma fo anana ka kuma kele me shola da la ya fo aw nyana ngo Niang be shola ka baralla shola de be ka Niang bla kuma bela Maléo aw ba kalama pas plus tard que 1 mois seulement. À titre de calculer, où est que l'homme n'est pas le Hali anga président a tampon babulu. Hali le président de la République au quoi tampon babulu. Document du même Mali kono bi comme une tira falsifié. Il y en a pas. Il y en a pas un. Mali service d'abé. Mali administration bé a bela gelen caché comme tiembulu. Ça veut dire que fait bébé c'est qu'a falsifié Mali kono ka certificat au beau, ka document beau, ka tampon ka administration no tampon ka takana dima et c'est ka dala fait koni administration te abana sigi ko lettre B ko ya soro ko diko au conseil islamique président ko au tampon ko au conseil islamique président ko ka tampon me au document ka nimbay halibi hasidiya ante vidéo jana ko sebe mena ko trophée dira comme Niang ya ye ko solution teble malgré olu bora ka kuma ka fam beke manga ka mangachi ka ko beke hasiria ni jugo ya ko ka boka ira mali deuna yo ko beke ka dese trophée ndira de diko décorer là le désormais docteur Cheikh Imam Diko imam teble de aya ko so kuma foto ko la de sinon me planti te do ko mande ni mugo be Diko wole blé aya fo ko docteur Cheikh Imam Diko mana meche o cheda ko Imam Diko ou be Cheikh Imam Diko me plainte qui ka a folé fra obeyanani docteur Cheikh Imam Mamoud Diko parce que depuis a fora nya fo awede depuis dubna ni annonce kara ka fora ko marki njaw bina taka ni ko président trophée di ou ko pour ko mali fama bu ko ku seno no ko la shola ya kuma fo Niang ya kuma fo oh aw beba kalama tigi ka fo ko cérémonie ndo domina uye imam décoré am beba kalama am be image uye a be transmila ne ka page ka direct aw be yayi ado malaki nyaw kuntino oh mais cérémonie bana ko fait ay pardon cérémonie bana domina o dosu nta feka ne billahi nta feka nta maga nto kola yere mais mena nkama oluka vidéo spéciale ne kunye munu to no ouverture média Tierno billahi et que la déception de quoi eche non ne bana non ne bana Tierno billahi malgré ante hakilna kelena de net ma fait ka bo halika vidéo ke comme Tierno félicite ko parce que ku est trophée men takadama mais ils ont mal fait mouni trophée di Tierno ma billahi ils ont mal fait am ne mo ko trophée la de Mogo mana korobon tafe ntala bin tafe chini nere je crois que est-ce que na fare ba on a ko trophée wa on ma sama ere munu trophée ri Tierno billahi ils ont très mal fait ils ont très mal fait journaliste ou bien ngake média parti preneur avec les mangan ko ni sali imam ka ni décoration tel événement de tellement beau, tellement. En tout cas, là, ouverture média, Tierno venait d'être décoré par je ne sais pas quoi. Tierno n'a pas voulu qu'attendre ni keneka. Ça nous voit les moments mobiles prêtira et Tierno yeno. La preuve en est allé bien conseiller le de la côté Ashura et PDG je ne sais pas quoi. A comme publicité quoi vidéo quoi. On a on a chamo. Mais ne ko bekara ka ba. Tierno nunga media mai nikene kane umani video umadrete foike uma foike ka koka
mais mɔgɔ minnu wulila ka nin ko in na gosi minnu wulila ka imam dénigré hali ne yɛrɛ min filɛ bi ni ne bɔra sa ka dɔ fɔ Diko ma dɔrɔn cɛr no bɛ taa billahi cɛr no asafurula ne bɔra bi parce que ne tɛ ka vidéo kɛ ka imam défend ne bɔra bi ka dɔ fɔ Diko ma billahi cɛr no bɛ ne ka numéro ɲini ka ne invité pourquoi parce que ne bɛ ka dɔ fɔ imam ma pourquoi parce que je suis contre imam Diko. Quel média de déception. Moko Issouf Mangara est hypocrite. Net Issouf Mangara jugé. C'est un gars vraiment, mais moi je le respecte. Aka analyse ou kan. Hana afro anti-ben, anti-kungla parce que c'est ça aussi la démocratie. Chacun est libre de lancer ou sinon balancer ses idées, ses pensées, ses avis. Lebe Issouf Mangara, je le respecte. Mais Tcherno de déception billahi ta'ala. Tcherno est une grande déception parmi les vidéomans. Ni Allah. Mogo be Diko dénigré, mogo be deux fois Diko ma abto l'état. La preuve en est. Atra nyang ta kana noyi, o ida sa fo Diko ma. Atra shola ta ay da sa fo ma. Mais c'est pas grave. Na metaka messi. Avec Malita, avec Anyana yang. Oh! Ko cérémonie kera ko Malick Ndiaye maye keneka Abdou Niang ye kuma min fo la anto la be tien mi ne ya fo o yela na be galon tige ay galon tige mo wotta ta min vérifier kana na be galon tige ay galon tige mo wotta ta min vérifier kana ou be tien don le Malick Ndiaye maye keneka aw munu ye vidéo fla aw shima Malick Ndiaye keneka ambe ba kalama mais a sababu ye mi akuye mi o tien be no de ale journaliste de il doit être au courant de ça. Mais au lieu qu'il y a un rapport au fond, au terrain. Abena, Halibi Kayini ka koy tola bushi. Nyang ye kuma mi fo, ame nyang la me. Me bo nyang la, mena sola la. Me barada sola kampi. Ne be barada sola kampi. Ne mbora sola la watimna. Amena anga karamogo kere la. No ye, Chérif Ousmane Mandana Hedra, enfana anga karamogo. Anga nyang la me. Nyang ye mi fo. Les faits que Malick Ndiaye mana alame. Hasidia bolomane. Diplôme honorifique d'âme, doctorat, à doctorie. Il y a des gars qui ont été vraiment balmam so do de ngole nye kuma info oduna akoko ke ala kama ko ne manga video ki ko ne nga nyang sadi ala ka vokal nga tui nga na jouer encore moi kuma ira quoi go ni be kuma ko kan ibina ndaluyi voilà pourquoi kuma munu fora ama image lo temi juwa te nyang yebra ayira ba kuntaw ama ko fota physique la ne mo fota ara kuma kana ma be kuma munu fo sujet munu kane ame bom amo de décortiquer donc balmam so me ha to ni ki fe ibatu ame nyang la me ango trophée ko au babu honte notre développement wara pour la blé ka soba ki anga to ba re anga kuma folem fam Fanye mi forme Mali fama uya sekese uya soro ulibaldo. Malick Diaw allait de Toukanga cérémonie présidée à Mana. Mon m'a présenté un enfant Kenekan, on dit à un représentant. Sinon, les représentants tombés à Torla, comment Toukanga dame a présenté. Il va sur à Temelane Yelama, on allait pour les mailles. Au bail à Kafo, on met comment il faut. Jamana fama ufana dugoya kante aweka kuma sanobi anyanga kuma la me ko trophée koy ko olutna kuma o kamble parce que oluye kuma fo imamu yere ya famia o keleye wa jamana fama ufana ya ko vérifier ka sege ka donc ka fo ko mana ko do ko na fatala quoi oliye ko tien aka kuma bayira ka kala ka fo ka tugola ko Malick Ndiaye maye keneka o mana donc afla ka kuma mun fo sa bolu fra nyonga comme si olu ka kuma ko fe olu bora ka bo mun fara Facebook quoi olu bora ka sali ha siria ni juga eche ma sabal sa putain Diko mali dendi mo woro de wula jamana woro koka kana kubna har na ya so même si ika fo ko Diko ne mérite pas ça hali ka fo ko Diko ma fouiki pour mériter cela mais anga jamana maraba ko tere Mali gouvernement te Mali état te mugoro de bora jamana warla kana kubna e dendo e balimato
e kabila do isiki nyogon do ko kana o décorer ko ka médaille duma o ko ngake e ka sewa ko de ane ka kuna wuluko mais hasidu nyengo kafiru atsaka be oluma toshila ako ko marki njaw mana keneka ko liyo kuma munu fo ko jamana fama ya sege ko ka don ka fo ko ni ko yin mana ko di ko ka ko tiendo voilà pourquoi marki njaw mana keneka wa aga représentant mana chine mana nola parce que c'est le côté mana kudu nyangi ni kuma fo amse kam nyangila amse kam malami diplôme honorifique d'âme doctorat akara doctorie akara doctorie bango trophée ko o bango ontina développement wara ke pour la blé ka soba ke anga to roba re anga kuma folen fama anyi mi fama li fama u ya sege ya so ulibaldo Malik Diaw allait de la cérémonie présidée à Manon. On m'a présenté un enfant Kenekan, on dit à faire représentant. Sinon, les représentants tombés à Tola, comment ton la dame a présenté. Voilà. Au lieu de comment nous faut, il m'a mis à famille. Mali Famoya Sega Kadon, au lieu de m'info, et à famille. Malgré Diaw Mana, à représentant Mana, Mohoma Blanona, fouille. Ni ko yumpe ko mana ko nyang mo de fois oh nyangi ga ane munu me bubuka chila nyokon fe ane munu me bubuka barala no ye vraiment nta feka Thierno rek to nta feka kuma fale ka do ka chila quoi mais Thierno kra déception di Thierno sari mena togoro yini ka dala yero dogo ka kungulu na fo serembara tu sais mali si waro uye chemi mine uye chemi mine kabe document falsifié faut cacher beba bulu billahi Thierno ko diplôme de aga ko journaliste diplôme wo tiene aglan adam ne ya fo Thierno ba kalama ko ke e segu tungala ko kala ga wolle ko Thierno yero et les politologues de New York o mana mo min kala yero maître yera kungulo may o rete foy do kuma to ko kalandema billahi notre Thierno ka diplôme na tra vérifier ne ala tene de flaga foyena che we che mi menede mi document falsifié de o de Thierno utara o de fait business la o ka tampon sigi document ka de Thierno ma ka Thierno ke journaliste o Thierno kelenga plateau ka cérémonie bané yero nyangi kuma fo san cérémonie bané c'est-à-dire imam digo ka semasi yere porte parole Thierno yo ota ou quoi plateau comme n'afrique de kadu escroya ado akuma fera ici mangara de pousser jagoya ou quoi dofe trophée ko na c'est-à-dire comme mo munu be kala lui escroyer parce que chola yo fo aller nyang yo fo aller yana donc maintenant ça akuma fera ici mangara fera pousser ou qui da do ko la ka fo c'est-à-dire o ka coin fo kala gushi ka coin saboter mais il a tout fait oye c'est-à-dire oye frère tugo bela ko sujet impla qui prend au kuna ko mo kana kuma ko fitilité oye angana kuma trophée ko nga parce que deko décorer la kaba donc oté actualité la blé quoi maintenant deko ye kuma mun fo parce que kuma fo ni ben kuma mi fo ani kele ya kuma fo ni faso jok kuma mi fo ali nyang yere mi nyango hasidi il a reconnu comme quoi ko deko ye c'est-à-dire ay basiki kuma fo ay jamana jok kuma fo achi ça mo awrani ala che conférence do digo ye kuma mi fo aw jombe aw be jalak yero men sur digo ko kuma na sa aw be kuma jumel sur digo ye kuma jumel ko min te faso ko min te ben kuma mais on a tawta ko ako digo ka o kuma no ko ni ma titina ko be faso ci ko e jadi kuma we quoi Thierno la déception Thierno ye semasi porte-parole wule obna kuma mi fo nyangi bora ka kuma mi fo nyanga émission kara soro de mais o ya soro nyanga émission ya soro c'est ma si porte-parole kuma na ouverture media ka depuis domna yoro fin kara mardi digo décorer la mardi le même mardi soir Thierno e cheta ni kuma fo o nyanga émission kara kunu kwendo mercredi non je crois voilà kunu mercredi ça veut dire 24 heures après à la mère c'est ma si chebna kuma mi fo à la mère Thierno ba nyinga. Donc ce que je vais vous poser comme la dernière question, c'est-à-dire que vous voyez pourquoi il y a
et Malik Diaw qui m'a attrapé Keneka, ama officiel bail no Keneka, ou bien de coup n'aurait nana parce que moi on a dit sur pourquoi Malik Diaw m'attrape. Par exemple, il y a un mec qui m'a attrapé Keneka. Tcherno. Mais donner le faudra ou pour que parce que moi on va ensuite. D'accord. Ouverture média pour les informations. Sinon moi donc il se pose que c'est. Il se que les suis là, les à numéro il va ou il va sur la tête. C'est vrai, on a un mec qui m'a voyagé. Voilà, il a eu une urgence. Il est à l'extérieur. Il y aura des qui tuent nos candidats président. Voilà. Aïe, Tcherno ti daumare, aïe, avec comment les diaboya. Parce que comment min foru yana de, saboteli min be. Diaboya ko fuka ila mugola ko nu ko kolonkoloni. Tcherno ay chayinga. Ko afora ko en fait nous la dernière question de ka poser Tchekou. Ka fora ko Maliki Ndiaw ko ngana ko président. Ko me ku yaye ko mako Maliki Ndiaw mana ka ko gratu wuri tari mu ne be matama. Tcheya fo Tcherno ira journaliste era bsaka information era bsaka ko sike. Ame ka aleba kuma doni mina ko do ko Maliki Ndiaw te male kono ay urgence to soro min kra sababu ye abe en déplacement à voyager à te mali yera kono Tcherno ko ko ba kalama ko kunya me ka kunga voyage ila famia Tcherno ti dende oh comme nyangi ya fo de yero nyangi ya fo ko Maliki Ndiaw mana ko bo o kelenye ko ale aka représentant mana o re kama Tcherno blaga ingale ke tukuni oh Maliki Ndiaw mana mais est-ce que mo wona no la faire ba la gauche ko y avait pas d'officiel ko officiel kunte no tadi jamana mo ko ba kunte quoi ami c'est comme kuma la mais ma to la mais donc ce que je vais poser comme la dernière question, c'est-à-dire que vous voyez pourquoi il y a Malik Diaw qui m'a attrapé Keneka, ama officiel bail no Keneka, ou bien de coup n'aurait nana parce que moi on a dit sur pourquoi Malik Diaw m'attrape. Par exemple, il y a un mec qui m'a attrapé Keneka. Tcherno. Mais donner le faudra ou pour que parce que moi on va ensuite. D'accord. Ouverture média pour les informations. Sinon moi donc il se pose que c'est. Il se que les suis là, les à numéro il va ou il va sur la tête. C'est vrai, on a un mec qui m'a voyagé. Voilà, il a eu une urgence. Il est à l'extérieur. Il y aura des qui tuent nos candidats président. Voilà. Représentant. Hein? Représentant pour les mots dans la ah, pas non, c'était mon corps. Voilà. Sur un cas de voyage, et on a été informé. D'accord. Voilà. D'accord, quoi faut là-bas? Ah mais non tellement que nous ou akla ko ko ni mo koy ay kayninga na ya soro ko mo ko me Maliki Ndiaw lola che ko ma ko Maliki Ndiaw ka represent ko Maliki Ndiaw ka represent ko meno tendo ko ha est-ce que ka famia che ya ira Tcherno na ko Maliki Ndiaw ka represent ko meno ko ha sari o kuma ni ma be ale ma kwa ale kumba fe che ka fo ko no ko mo mata Maliki Ndiaw no la ayro na mere ala me ragene voilà nga ay mo bla kana no la représentant hein aka représentant pour les mots ay na figi magana me ala me hein aka représentant pour les mots une urgence il est à l'extérieur il y aura des qui tuent nos candidats président ragene voilà nga ay mo bla kana no la représentant hein aka représentant pour les mots dans la ah pas non c'était mon corps. Voilà. Sur un cas de voyage et on a été informé. Bon nyang a fo nyang na ko comme aleko ko Maliki Ndiaw mana kale may ko mo wona na no la ko aga representant kunteno oh kuma folen fleni na le mani vidéo me yana ka vidéo ke ko ni semasi porte-parole au flek a confirmé benyena depuis le même soir le même jour plutôt pardon comme quoi Maliki Ndiaw mana a kumé voyage sans fait il était même pas au Mali a kundale Mali le territoire kan ay urgence sera kumé voyage là maintenant a ka représentant kumé kenaka otoyi ça fait nyang ni de serato ou ye buni beke ka kule ka fem beke ko fuka trophée ko tie trophée ko manya oh kuma teble ko trophée ko lutna kuma ko blé lutna fo lutna fem fo la blé parce que imamira ya famia Mali gouvernement ko wara blenti shi aka fuarare ko zaban kumno we dumene ko afutu ko wara blendi sara zabana abafuka kumno ube jakuma ti shi aka fuarare de ko nyine kindala
o te nyangia anga bo nyangila anga na nyangira ka patrona bo ore be bo angu anga mena ni fera ira nyangila ka fo ni malki njaw mana imam ka trophée yoro la ko malki njaw anga bonya wa yoro la me ko malki njaw ire ka misi anga bonya be malki njaw yoro le me ko malki njaw ka misi bi ukun ta fe minga ke ni shwala kulila ka buni beke ka ko beke ka dese ka fem beke ka ko torpiller ka saboter malgré malki njaw ka misere jamana kuturu yere de transition est premier ministre qui est son excellence monsieur Mokhtar Wane, l'homme que Diko a choisi pour être le premier ministre de la transition. Mokhtar Wane allez anga aleka arrivé là je allez nana bita keneka anga aleta là je nyang ni malki njaw mana doina ko malki njaw min fena be malki njaw sanfé mimi malki njaw sanfé de no e Mokhtar Wane ye ka fra bani ka ya bani Haidara mali mugo badu che ko be koy anga son excellence monsieur le premier ministre anga aleka na labe ko Diko ko keneka wa Diko ele wula ka taka me ka taka atey kanya nyang e ko to di nafsa ni ma bien farade maro echo go udo salemu ko sokno tellement de discussion ni fara ko ben alati ka Mokhtar Wane Diko ko keneka ka klaka ya bani ya Haidara Chérif Ousmane Madani Haidara ka klaka ko fenaye pardon ni ga keneka son excellence ni cité Beuma ala ministre du gouvernement de transition du Mali ni jamana premier ministre Kutrouye awo ni fenebe ale fenebe Malki Njaw sanfé au kabise donc kakla ka fo nyangina kanga ni fenena je ayora bemi voilà est-ce que moi vivre effacer là oh chouette ok c'est pas un problème attends voilà kakan naje ko jangan naje ubeka Diko kele mogo min kama ubeka Diko kele Haidara min kama ko Diko ni Haidara kana be ni Haidara bele di he tamani bele tamani dangoroba adalure ni bani ye ne Diko ke ta bani kumbe awo o kara Diko ko kene kambi ya bani ya Haidara awo ni ya bani donc ambora 600 ambora nyangila amena Assetou Coulibaly chela Assetou Coulibaly ka muntaha wallahi billahi nebla ko fo awebi nebe nsiki ka chola fle mais chola eretere nebe malidew di fle quoi aw ni ala na kirachi aw ni ala ti chola karamgoy aw ni ala chola islami aw ni ala ti chola ala mogoy nebe malew de yininga eti bo yebe de kuma mun fola iba to devene be woskilem o bara foitoro be kine ko parce que kine fo ko be kenaka an kuntigi kisin nema bay billahi o maso hasidiyama an kuntigi kisin nema bay o maso duguyama an kuntigi kisin nema bay o maso kafiriyama o maso besongonyama o maso jeneyama aw ka karamo shola soi-disant Sola Baya Traoré neta do mo munu ba fu me ko sola Baya Haidara o Haidara boraro ne ma do ara per koro nyame do fana da do ko kikni ko sola kunte foye tata pa mo ko manager ko ou bien ou ka je ne sais pas quoi danik mu ko kuma fo mais min kalama ne be min kalama ne ya fo aw benyana ya sola ne de ni sola e ballon ta nyogon fe
Chola de kumbe donc tasma woyo munu ye dongli bo au ba de ko Zabanchi Mamutu Zabanchi Ibrahim ani Mamutu do umo saba Idriss Mamutu ni Ibrahim ni Idriss minister chain mima ko ko tonton Idriss min kumbe tasma woyo la ani Ibrahim Ibe ani ka fra Mamutu quoi nous ni chola de kumbe donga nyon fait chola kumbe ndika gerna kumbe ndika nunu de chela un peu comme ballon on fait oh ni chola ba ko ale karamu abo fa ka mo nyina me ato fo na nyina chola ba do kalte chola ka kungo kuma konona ayi kanto sadi ngo et at billahi au ni ala na krachi chola ko kale sam bisman shegini il a 38 ans ko digo sam biworo an shegi nyona oh sam bisa o ba len digo che ako kale fate digo de ko ale faw kolu denge folo be ke digo okay o te bashi ko ale sam bisa man sheki me joro mina ko digo sam bisa man sheki moso digo kara amipi digo kara president ko digo to sanjola digo ka parcours be video be a be kirama a be mbolo billahi o don wore émission ye mbeka comme vidéo ka jantanga do ma se ka belame mbeka kola bengana don digo denga folote aras bala yere waka sari aka lagarani ne o de jizoni digo ka denga labani ne o de ne wambe bulamba do shola eni nyang billahi tamuru mba norawla billahi me tamuru mba norawla soit au bediko bla ou bien au fara digo ka bon mena kuma kele fo wede be galo kele tiga be bola abe bunya hakili made ira be ya bi an karamo na anfa no ye Sheriff Ousmane Madane Hadare anana digo ka wole la mebi oh on digo be siki kena kelinka fratala ni shola kele malo yale ababu bara chien la me bako ha gato kumana ababu bara chien ka ton chien kan isi digo abni isi digo be ke kanado ka dondo shola bni isi amolo ali aw abeke ala ka shida mbala jelema ala ka lishi ala ka dinne awma abeke ko alebe ebe samina e ka palmarasi amimi kalama ina me balon tan won fe delenga ikme tatapo mogoko ça veut dire qu'il y a sunguru tebe glomi be jomi be fon beke tasma woya mo mamutu no lo kuma donge nyon fe ibe sunguru tebe fengake imanya wala wita anga toroba no e bayaya haidara ala ka hinala ka daro nema ala ka fara alislam shu bela jelenka ala na faka kalfam lala no e bayaya afra akumisra minka ko ka tien a tienta de ko ka asra akumisra minka ale kumisra minka ko islam ya asra bayaya oh o kumisra minka ko tien ko ta la de no o na be e ma uye de choisi ka ta dima katita ka bo derengayala katita ka bo glomina katita ka bo sunguru tene jena kele dro kan isi dro ki bombarder direct jalamugu banfula ani furkiaba demseni parce que nous avons un bla ko rosa na ko nyane ni donc to fo ibe aketu ntine ni on tiamo ni kamare on bi coucher de billahi ça dit ben clair qu'on a ni ladam ko na quoi tout à la tatala oui bombarder ka jala mugudima voilà pourquoi ika barakoro ko bamana umba fo billahi kuma nya hakikadi ko doso korota sonsuru to koro blaka ba buronana ko dugumena songoro kini ika o jogo min kumbi la ni kumbe rapperia la de ika o jogo min kumla ni kumbe sunguru tega mina ani glomi una de o jogo kele lebe ki suit jusqu'à présent banfula kofe furukia jukoro ani jalamugu kofe o jenya jogo kele libila o delangaya kuma o libila o delangaya jogo libila voilà pourquoi ite toroba bonya ibili siki nembache au bedi ala na krache karamuko un homme qui se dit chef ou guide religieux, un homme qui se dit ko karamo ko kalande umbenko konye karamo nya alamoy o di kane o kale kandi ne mbache ne koronati ne depuis ala kanda mani ma hidrada depuis ala kanda mani ma hidrada deunda yoro diko konto yoro buye konto mali kalamo ko fu ma na shida abe ekilempe ne koronati ne sampereke ne mbache ne mfane mbache au ni ala ne karamo ko kaleli on ba fo sotrama chauffeur
ou bien parentou c'est chauffeur ko to c'est vraiment parentou ani jeune delenga mun be kara ko glomina on sungurtira le musuko kelaw la me bako ka to olu de ka kala ça dit danga de wa kala de ne mbache ne fatine mun be di bache ayi wuro ki bla dien ko le ça dit ebsika de ces femmes bala to kebti kala ifani bala ni ya mo la danga 200% ne mbache ne fatine ne mbache ne fatine ni ya mo la danga 200% billahi aw kana sika aw bo alne mo fo aw bo do mo kala liye ne mbache ne mfacha be danga de aw ba kalama alana sigi ale fate dikoy adonta botanto o shite bachi shola ye mana kancha man fo aga suro interview la ay min ke ceder media ka ne kanto ma de o tenere intéressé parce que le be kata kawni mais ouverture media ka suro ko diko décorer la oh comme digo ka Sandrick ngana dale bi comme mutar wadi mana bena o keneka wodi maseka dale kulla wodi maseka bema fiu pour que mali famo et cheni kuna on bi de ine kuni on bi domina ibeka wulla kataka e shola fi ay minda on gala droni bado billahi mo ibeka kuyanga jamana ke pom pugolodi ka jamana ke batme sray e shola nyugona ni delenga karam go delenga ne mo delenga dom na foko nya doya mina adalu bia ne mina ira wala mina adalu li ira awla ambi anga président de la république malen don jere ka président élu noé ibekay o wula ka senta ka jamana na frota ka do essence la ha kazari ame munu sara aka garde corps munu sara ona a muto baw ko taka bo e ka e chola fi ko so dizaka ba faka réélu ode kunye mulu balia ode kusali ode kunye faso chi ko ode kunye faso lebui o kara shola yano o ko muktarone mena digo ka keneka diko mugoba mali bebi chetaka koti be ema enyugonani shola yasi shola e mana kan chama fo ouverture media plateau ka mba di shola masan cc kala bo anyexena ngome barada shola kambi ni shola e khoron ni shola bayra kun kalam ni dambe don bala billahi akanga ga réseau kan kuma koni akanga ko haramya mais comme salamete karamote sadi ala mote quoi délinquant vagabond sadi sunguru tegalado abana parce que ni ko ni be ko kam ko kam so de impressionnation ngati ala tew mais ne ya fore fe be ni jahannama ci sayado isara do kera ko direct isara kera ko anga sola la ne anga sola la mere aka dafarale aka anga na mena suna mo do d'accord ibsu ko do invité mais me se ka do to cité yi ni be mo wele ba ku lui shiti ko ni suni ti ko ade ba o kan ade parce que ni digo dum so ya anana kuma do fodoro akera mangam party a famti do ibsu ko do wele ukana nu sona kana ngandi make kwa wala ne wo na chesro fe ne o nyini parce que bora ka fenja manfo jorti nundo na ne o nyini nga dese mais neni mo de take mo mi me nanti égali et so barça ni real lebishi mais barça na je a to bon c'est que mali équipe to ko ça mais est-ce que barça ni mali club bejia in alachi voilà foni mali club mi jija ka ke barça ni kona bon on wajulu la jogo mina na amanye ambeje real ni barça beje faut que a club gère pas oui d'accord bon si ça ou ga gère pas mumbe ni de la ka mun invité nyere teri a do yo nkoro a do yo mu ya ne be fe ku lu do wele anga na malien bebe lafia kele tala wo yo tala amu do wele wa fo jonu ina fo digo era bala ubala dobe ko Mohamed Traoré wa ko Traoré ba abe bora shola ko pala be shola yi erkelen don ne ka kuma na abe bu faraka ne te ne mo ko ten shila ne ko mena shola jabe yoromna ko ale de banyini ka dese ale ba fika de bareke oh sitini suna mogoche wabia oche ale ba fika de ale de banyini ale ba fe mo ngana le barloju li fulaka ni barloju yarta arta sadi kelengele kwa ale ba fe mo kana eche
ni mulu baliya warala haramadina ibe fobali fo ni yero don baliya kokora haramadina ibe fobali fo wa ibe kebaliki ntenyere don ntenyere kun kalama sari mulu baliya matama kan ko billahi mulu baliya matama kan ko ale de banini Real ni Barça choala mane kono ngache Real ni Barça be bodo de o digo ni Haidara billahi ete ali fana équipe ali fana kelengele ali fana équipe billahi olube enye ante e comparer ali fana équipement ibi ki pa Bamako équipe munu kuna de hali anti e comparer oluma mane kono bi outsider sou ou be gros outsider sou ou be Barça ni Real classico oye moko sabade mali kono bi ube moko nani oye moko nani de mali kono so la maso terenga fikasa etese no billahi etese ke to jene yala ke to mulu pale ke to mukulankula ke to delenga ya kuma fola etese Real ni Barça ube Paris ube Atletico Real ni Barça ibaro o joni mali kono o folo oye dikwe o flana oye nyoron buli o sabana oye Sheriff Ousmane Madani Haidara ananina o Sekou Lassana Kane abana Real ni Barça classico abana so la ale ne te comparer ale ne te comparer billahi ne te karamo wede mais ale ne te comparer o dafrale kan kale ba afale ni mo ga debake ale ni mo me classier quoi ale ni mo be comparer ko folo ko e dikwe kuma inde so kuma inde toro ko jun kwa billahi mais nseta la parce que ataya dai ida sako iba fo mugoti da facture sera mija parce que ngoni mulubalia kokoro hala madena mi mani jaybo de fi dala suno ni ebi yere don ni ebi yere bunya ni ebi yere kun kalama billahi e manga kan kewole ta jengono kibe diku sekara na billahi e kanga ka digo to adamela oye parce que iye karamo de mais en même temps en fait ni la dam bila ni bi yere bunya ni bi yere kunton billahi e kanga ka kala seme dikola e manga kan ke wala ta digo sigare e bi comparer dikuma e nyokona ni tadi wonta fa ki doya parce que ni na ngo men fo a photo nywana mba fo c'est pas la peine quoi c'est pas la peine mo yere ba fa me ma fa ka min fo quoi parce que nta fait ka neni parce que afrako on neni kala ko imam digo ko on ka digo di fa ko on neni ke ne du mambo re fore ne ko neni jamais ko ale débat ni kala ka débat le ni mo be comparer ale ni mo folo mkanga débat ko digo ci il fari era la ni ja ebe se débat la ja ebe sola ebe débat ni fo ebe de sala ja ebe mo invité débat la chola fo ebe de se fo mo be sira enyi ja rezo kan kuma kadi ja ebe se video la ja kuma kadi ja ka tisigi plateau ka ja ebe sola sola e mo fo ok yana ngi ga jabi dima an na me fo e ma fo bamanan ko de ko zonzani be baga bolima kuma te o buranaga ko wora kele yoro zonzan se bolla de che ni nana zonzani buranaga ko wora ke nga che amuso nyekoro ko kuma o ba da kan de ko zonzani be baga bolima kuma te o buranaga ko wora kele e shola e ma fo ko débat de kadi ewa e be se mo ko jabilla akadi en mo ko sigina débat ka ok invitation bien non. Donc, il y a Zania Famia, il y a comment faire un choix de donner qu'à des fous au Mali. A donnant quand il faut dire. Quand il fait du fou. Quand il fait un sac bilan matin, oui. A matin il faut y. Mais on connaît. Anye Tchène Moussouya. Anye Tchène Moussouya ke, Anye Kouin délai bana. A clara qu'un nasi tourni. Car fou que Anya ma faut tourner quoi. Car à renouveler pour qu'il y ait un agent qui tourni. Au cas c'est bien qu'on a canadjigila. C'est comment canadjigila. Canadjigila. Akasumbe canadjigila. A segera ka wani wera dituni pour que ganga ko renouveler akana ke kanyu parce que ko nye sani ne ko ngero a délai san sa wa sa nani ga délai ba chola ere kulobena a kulobena nke do le formalium ni
n'a jaté sur les réseaux sociaux. Ne suis la rapport qu'elle a gagné 2 jours. Quoi il a aimé? Aïe, pardon. Quoi il a aimé? Vidéo il a aimé les Rodeka. Aïro namene. Aïro namena. Aïro namene. N'a jaté sur les réseaux sociaux. Ne suis la rapport qu'elle a gagné 2 jours. Avec bon, à bas démenti. Ne assez de nebe d'akuma. Ne suis là-bas de père, ne me ka moufon, me ka galonfon. Aka bon, aka démenti. Pour soit n'a kalai. Ani ne ka nyoye angansi angakuma. Mais c'est pour fanake. Ne te kuma wele fo ka teme o kan tourni. Ne vola. Jaja, Chola avait ses mots invité la débat là. Ja, Allah. Ja, ka débat ni débat contradictoire. Kani sigi plateau ka mo wadi bi Chola be Chola, Chola be mo ni fo ka dese. Chola c'est tout pour ka kuma fo ka tan sangele. Hali shini asetu bora ka fo ouverture media plateau ka. Et Chola soit déjà qui est karamgo ye musuko ke waldena. Ka do waldeka ka wafla dama. Ay pardon, e muso bi sokono. Ka walden nege ko muso jamano ka chekay. Ye fadi ye fem bekenina. Ye ko bekenina. Aklela ka boka na sigi erezoka. Ki ye muso ko kalela. Ko domina mercredi ou mardi, ko mardi ko bube ye i décorer na ka Mali médaille ta kala fili. Anga médaille de chevalier de l'ordre. Kalaf bube ya taga bla poubelle la domina parce que a donné kala ya bla les poubelles de kolo saranga kono bube ye médaille di ema domino o duguje ye ni wole awe nyogo ye ga sabani woro sokolo be yoro jume ye muso ko walde na la mbo ga getu ye walde kele ya soit depuis ala kane da wa malien fait bien depuis ala ka malien unta on shi kuma dele ka munta ha kuma me eche o bora de la munta ha erena ne muntaha genaya karamugo ibe furla I muso biku I fawbe I bawbe I balmawbe e muso ke waldena abora kana sigi plateau kan kaye kuma mi fo kaya jatimna ko kuma ni mana fima dron ko même pas 2 jours ki bi bo ki sigi vidéo kela réseau kan plateau kan koko o kuma o démenti kale bi bla en défi koni dalendo I yere la kone ya so kuyi haidra halala yebe ko min to da iyerla koni dalelo yerla ki ka bo ki ka fukale galon tike ubi kana le nyokora ko siga ko kuma débat charno ka plateau ka depuis odon fo bi ame mangamere ami ka jabiye wa débat make wa aka invitation ya décliner parce que ba do min fora tiendo karamo jena yakela karamo muntaha wa swala ni bora domina ka asitu kuluwari ka invitation ka jabi ka accepter comme quoi il dit tcherno ka plateau ka tcherno la déception totale ni il dit tcherno ka plateau ka domina ka asitu kuluwari jabi qui nana ka invitation répond comme quoi kay kuma fuko galondo ni yo courage soro ni o carrière yimine domina billahi kanisi tcherno ka plateau ka asitu jabi kay kuma fuko galondo o don diko bi jabi. Voilà, des défis lancés fleurs. Ni eye haidra halalai, ni eye shwala ye eye karamwe, ni eye seraka bokana asituka ni jabi folo, comme obéno en entente plus de combien 2 ans bientôt 2 ans ou bien plus, comme au invitation au balancement au arasani au glonome sandouke, ni seraka karadona ka bokana asitu jabi, kafo kima o muntaha, kima o jeleya. Ni sa ko boka kanisi ka débat kani asitu domina no kara sola odo diko bi jabi odo diko bi so ka invitation odo ini diko bi sa débat ke takala ete molo ete horonye billahi ete midi eche e kan ki yere faga billahi e kan ga dudu golo tukorone ala na kiraki ni e yo horonye e kan ga kuma dabla rezoka karamoya banfula agroki bil adisa e kan ga taka bo ire kana wa Mali silameu c'est-à-dire quoi Mali kono comme Mali ka kode on s'en fout je m'en foutisme sinon note soit la billahi Mali misiru kan ga tege ela Mali misiru kan ga tege ela u kan ku ban e ka do misiru ko ka seli parce que e kemeka ka to minda iyerla ani jogo min bila
e bena fo on yana ken diko de be débat ke be débat de man diko fe ngi ka bo i ka situ kulwa ka débat ko accepter ni asitu jabi ni carrière ka bo kan iski face à face avec asitu billahi amata diko la bo jagoya kana diko si ini diko be débat kakala est-ce que kungolo be e bi ko tu sais quoi ere kan ka do ko diko ko fsan e wa diko boklo be ko fsan e billahi e kan ko do ni ye kulela choko kutu seke ubi nyeti e de be kuli yira ya fo ka kuma kono de ko iba don ko diko te ne jabi donc mo mo be diko ko o le be dofo ema etina an jabi e bi ta fo diko ma diko te ne jabi che baw temana ya na fa be munu na munu ye halala uye munu mu ka horonya che munu mu da be che olu kuma na diko ka diko mo lu jabi de hali diko ma kala do anyina ka bena way ka kuma diko reta do ke kan foire billahi a plus forte raison ko kala ko ke jabi ko ka ko diko en fait awbe stano dia kono le fait que diko te ka to te a dala de awbe stano di billahi anga setu lami akwa ya jatimine ko ni fen mana kuma ni fen mana fima ibe boko demanti ko ni ye cheki ka boy ka le jabi ni asetu ne be ka kuma ni shola ba do pere ne be ka mu fo be ka do fo aka bon aka demanti pour soit na kalai ani ne kan yo anga si anga kuma mese ko fana ke ne te kuma wala fo ka te mo kan tuni ne bo la kuma la non asetu ne la kuma la ma ko ma yo ne la ko si ka la je ne ka mo ko jugo eke kala mo te imana wuli la messe wallahi ka kuma ne don ani la messe ça fait deux wallahi Pourquoi si vous gardez la diète, vous n'avez qu'à soigner que la mourokabara. Kara mourokabara. Je vais laisser la fouga kalani de doigt. C'est qu'on fait bien, mais non, mais n'est-ce pas? Atise wallahi. Atise ka foye na ara kara mouroya alni ala ya sara. Alni sanu dama, alni lulu dama, alni marja, harni jien ta dama chaka kara mouroya fe na. Eh na che we e fe. Kobe. Kara kara mouroya fo subhanallah. Ati ebe chechama yokulela ngache. Mais ini musoche so ngati mimbe bodo o kelele de abaka kramoga fo be fo ekele billahi fo ekele parce que aya munuma muso miye ka klaka déshabiller kaka banfulamba bo muso miye ka fulan bo ka disa bla ka kulisi chun muso miye o ede awo ka so furu retere e abaka kramoga fo ne de yanake ala sara wa fo enyana ha fe couleur be tumna ga ja ga surunge ya be karamo chaka la me bo wallahi da juwate da farale akumate wa doal mate nite me fanga kuma fo afotukula fanga ko fo ufotukula so la bseka ga karamo ya fo ne de nyana bseka fo awde nyana bseka fo asetuele sino ko be de atese ka fo asetu nyana anga kuma tolame cerno la déception totale o rebena kuma min fo so la mango fana la mega fraka asitu kutere ko malen awre ka usigi awni ala na kala ne karamo jogoy awni wa ali san kemen ko fe ni video kila meniji ali san kemen ko fe ni video kila meniji karamo jena kala karamo munta an asitu la men ne te kuma wala fo ka te mo kan tuni ne ko la kuma la non asitu ne la kuma la ma ko malen ya ko usigu ka la je ne karamo jogoy ke imana wuli la messe Ibe ka kuane don ani islam ça fait deux. Pourquoi si vous gardez la diète on est qu'à soigner que la mourokabara eke. Je la laisse la fouga kalani de doigt. C'est qu'on fait bien mais non mais n'est ce doigt c'est qu'à fournir. Parce que ne me show la don tiens je la venir donner muso. Ah kuma bana. Donc na d'aller dans la mega mon fondé mana mana quand nas anga kuma tête en tête. Atise. Abana. Shola défi la serare. Koli dalan yer la kika la siki ka ko kuma tête en tête. Afite repso foto la tuna. Anga kuma tête en tête. Anga kuma tête en tête. Et de ko ke débat yini. Faut ka décès. Ko fo mo ko ka bolé enye. Ja afite débat. Ai défi lancer e kika na ko débattu. Anga kuma tête en tête. Tête en tête. Ima yede. Imo jabide. O kuma na classico côté no ou be Barça ni réalité wa e yoro la ye Barça asitu ye réalité parce que mo fla le nyono aw de classico yi ngati Barça ni réalité imagine na le donc au mercredi wa ina ka fo il choix la journée passée no ka ou bien akra ma ama journée passée no ka ne ina na 22h puis ina na raso 17h30 mbora ino ata clinique là
C'est pas la peine il faut dans les jours à venir. Parmi ces là, Malien Ayaï. Ayaï, quand on a un gros job, c'est Jamon et Katouye. C'est Jamon doublé ou pas les Yéménina. Romso, on a un gros aga employé de manga fla mata e cerno woni animi baraga ñoo fo de manga fla akad ne ra la we waye wele ni numéro mu fana e a numéro bi amno c'est pas la peine il faut dans les jours à venir parmi ces là Malien Ayaï Ayaï quand on a un gros job c'est Jamon et Katouye c'est Jamon doublé ou pas les Yéménina Romso on a un gros délai pour dire la ko kuma di fo on a un gros sigi pour ba fo ko mo ba sira hala ko ikhlaha voilà, les gars, comment vous voyez? Quoi, il gaga? Cerno se cagare. C'est pas la peine il faut dans les jours à venir. Parmi ces là, Malien Ayaï. Ayaï, quand on a un gros job, c'est Jamon et Katouye. C'est Jamon doublé ou pas les Yéménina. Romso, on a un gros délai pour dire la ko kuma di fo. On a un gros sigi pour ba fo ko mo ba sira hala ko ikhlaha. Voilà, les gars, comment vous voyez? Iglaga. Bon, awni ala na krache. Ni fene ki sigi. Kale bi dofo, kale bi sigale, kabi compare imam. Ay swala la mede. Ayake ala kama kira kama ay swala la mede. Mbaw deli ala kama kira kama ay swala la mede. Maleon na ya sro ni ye karamogo jogoyi na ya soro ni ye karamogo tabiya na ya soro ni ye islamia na ya soro ko ni ye ala mogo ka baara ye ou bien ala mogo ka kuma ye ay sola la mais ala kama kira kama aw yɛrɛ vraiment tu sais quoi cɛ non mali ka di sola ninnu kan ka gɛn ka bɔ mali kɔnɔ de ou bien k'u gɛn ka bɔ u ka fonction na bilayi ay sola lamɛn ay sola lamɛn ne vidéo ye monté m'a publié fɔlɔ ne tilala de bɛna publié ay vidéo lamɛn ala ye mais if la base jiri mun fonni mais if la base jiri mun fonni ah putain non tic paramètres ay ma kono répétition automatique ok c'est bon ay chola la mais amadili ka nyi absinga ka nyi jamala mais amadili ka kuma téléphone na amadili ka nyogon yi ayre clubé na nyebe na kabine ala kanda ni nga jena tile che ni alqur'ane che abeni fani mbache neni ni madili ka nyogon yi nyela kabine ala kanda ni nga jena tile che ni alqur'ane che abeni fani mbache neni abeni fani mbache neni abeni fani mbache neni kabine ala kanda ni nga jena tile che ni alqur'ane che abeni fani mbache neni ni madili ka nyogon yi nyela kabine ala kanda ni nga jena tile che ni alqur'ane che abeni fani mbache neni ni madili ka nyogon yi nyela. Donc il fait un peu touché. Nere ya me aga kuma la kali de la kane do ya ere ufu. Yo kuma te sika te moko. Kabine ala kanda ni nga jena tige che ni alqur'ane che abeni fani mbache neni ni madili ka nyogo yinyela. Kabine ala kanda ni nga jena tige che ni alqur'ane che abeni fani mbache neni ni madili ka nyogo yinyela. Kabine ala kanda ni nga jena tige che ni alqur'ane che abeni fani mbache neni ni madili ka nyogo yinyela. Kabine ala kanda ni nga jena tige che ni alqur'ane che abeni fani mbache neni ni madili ka nyogo yinyela. Abeni fani mbache neni abeni fani mbache neni abeni fani mbache neni abeni fani mbache neni mais evla ga ba jiri mun fonni amadili ka nyi absika ka nyi jamala na amadili ka kuma téléphone na amadili ka nyogo yi ayre clubé na nyebe na kabine ala kanda ni nga jena tige che ni alqur'ane che abeni fani mbache neni ni madili ka nyogo yinyela. Kabine ala kanda ni nga jena tige che ni alqur'ane che abeni fani mbache neni abeni fani mbache neni abeni fani mbache neni kabine ala kanda ni nga jena tige che ni alqur'ane che abeni fani mbache neni ni madili ka nyogo yinyela. Kabine ala kanda ni nga jena tige che ni alqur'ane che abeni fani mbache neni ni madili ka nyogo yinyela. Donc il fait un peu touché. Nere ya me aga kuma la kali de la kane do ya ere ufu. Yo kuma te sika te moko. Kabine ala kanda ni nga jena tige che ni alqur'ane che abeni fani mbache neni ni madili ka nyogo yinyela. Kabine ala kanda ni nga jena tige che ni alqur'ane che abeni fani mbache neni ni madili ka nyogo yinyela.
kabine ala kanda ni nga jena tige che ni alqur'ane che abeni fa ni mbache ne ni ma dili ka nyogo nyela kabine ala kanda ni nga jena tige che ni alqur'ane che abeni fa ni mbache ne ni ma dili ka nyogo nyela abeni fa ni mbache ne 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 me awni ala na kira che ne karamo ko kuma awni ala che ni hali au teche yoro kuma bana est-ce que kuma be nipo awni ala che ne karamo ko kala litogo taringo bla koro ko kala litogo ani danga den ko kala litogo de ani jomina no glomina delenkan wonde wole be kaleta ne fane mbachi karamo ko kala lifere ni te video ko re ni ye ayi min ke suro angoro suro ouverture media plateau kan na tare sigi ka dafara la ka o foti kuma suro encore ouverture media plateau ko de video flat antoni ne fane mbache wo danga dia kala lo ne ya fo aw nyina no o sola de kuma kan fle kabini ala kan da ni ko ne nga jena tete yanti ala masa ala malikadi ne nga jena tega che ne alqur'ana che ne fane mbachi aw ka karabo de kuma kan fle ni sola de kuma kan fle aw ni ala na kra che ne karamo de be ne no ebe mu fo ni ibli sola te munu be tuku sola ko lidu munu be tuku sola ko munu be sola la me billahi ne be tigi o lela kwa aw ni ala che ne karamo ko bare sari aw ba don tigi ko ni karale ke kan te mu sika karale ke kan ni denangonte vagabond jominaw ani suguru tegalaw glominaw abana sadi de delengan quoi delengan kare kono soufante sno ami sou beka yala ni jomini glomina chenem bache chenem fache chenem bache che de bile nem bache ne so chenem bache abana kala libe fla awni alana ne kram ko sola ni ngara suro encore awni alaji ne kram ko ibe asetu jabi ni sona asetu ka invitation ma o digo bi jabi ni sona kati signi asetue tête en tête asetu yoro nyumana kataka fo kima musuko kala la memba ko haketu ka fo kima muntaha ni sera ko ke kataka ini asetu au ka telema ngonche au ka deba ke ngache na datromina o kofe ni o courage sur no kare yi so watimna sa no o courage man yi so ni o jagala man yi so ni sera ko ke watimna o kofe ndigo be kuma amale blay amena maleo aw beya ye feno kera male kono bi vraiment ne dabali bana nsi wara ntaromba sari adandi do quoi watija an sigilen kunu ka femi ma kono malla anya do ya nyana bi amansigi ama ko to evolution aji o jumai kan an fana nga karamogo no yi Sheriff Ousmane Madane Haidara kana diku ka wole jabi kana diku ka cérémonie keneka kana diku ka centre inauguration o keneka ka tege di diku ma billahi ne ya fo aw nyana de ne ya fo aw ye koy woni diku ni Haidara yu tege di nyogoma mali kono famo tere hali franci segi boke mali ka billahi parce que nous mo flay mo badi wa fanga lebe nu flala jama min ba Haidara ko dantala wa jama min be digo ko dantala wa jama min be nyoron buye ko dantala ne nunu tege de nyoma ka be ka kangele fo wa biya ko ka bola ninga bola am bebe ala kelen ko wa am bebe kera kelen ko kisi nema bay wa am be same am be mal jamana din kelen jamana kelen dewnye billahi ne nunu tege de nyoma ke mabana digo ka odona kuma na digo e appel lancé mali dembay précisément la jeunesse malienne olu munu kera déception digo e appel lancé mali dembay makambe kana tege de nyoma o ni o duguje ni awi ya Haidara ni keneka an ba famia ka fu ko Haidara diko wa kuma lame mais malo ni ma balne na de ama balne na wa kana balola pourquoi parce que diko c'est toujours battu pour que ali ni Haidara se ka be chukumina diko ya fo an nyana ya le 8 août 2020 ou ka conférence keneka ou be ka ibeka gen wakati na wa soro ibeka ma bile ni shola nuni anyogona ani arastaw nous ya ñini ko fuka diko ni Haidara ni ñoron buye kunkar ñona kube dine kala wuli fi kamana ko nana ado Haidara bora ay pardon
Haidara bora ajo ngati doni ado Haidara bora ka arasta bla place la wa so ko me manipulation modèle bela ko fana ti diko ni Haidara ni Sherifu kunkara nyogona bui Haidara bora ka Haidara ka arasta bla place la ko che shitena olu bla nyogona yano na be mo mi kono ku bna dinanye mo karamo o bla nyogona no sari u ko to ko bara fe kwa o te ke jamana kono yano akuma fole Imam Mamadou Diko kuma mfo che eche go sari Diko ala ka barka do Diko la billahi ala ka barka do Diko la Diko ya fo an nyana ya no koni ala sonoma ko boulevard de l'indépendance sans fait ko to ko meeting ke ka ban ko ala be saimine ko no kula samena akera kenanga Diko ko an mayano mo duti kono ka fo mali dewnye koni ala so ko mo shikana fenfo Haidara ma beka Haidara bonya mo shikana Haidara doya ko ale ya fo kale ni Haidara be nyogo soro faso join keneka takala nyefe Diko ya fo de wa kerabi anti Diko lami anga Diko lami ado ne yere video ke nya monti kabla video yi fechi a lajara fambe plus de combien 100,000 personnes ou des vidéos naji Haidara ka cherobe ko Mamadou So o bora ka take ka Diko doya ko Haidara ma fo mo shinyana ka bana Diko ka conférence keneka pourquoi parce que anglais ka ni vidéo te ka bla ni bora ngo Mamadou So ma ngo mo shima fo enyana ko Haidara ko ka bana ni conférence keneka sari mo shimo fo mais Diko de ko koni ala sonema kale dalen do ala kale ba diya kafuko ale ni Haidara be nyon so faso jo keneka akera de Haidara na kerami kandi kene ne tuye ka centre inauguré centre jume ko pour que ka ben sabati Mali kona ani les pays du Sahel o te faso jo de ya centre inglana faso de kama Diko ye kuma mi fo le 8 août 2020 anga kuma na me C'est vrai. Donc, c'est le faux madame Madame Haidara. Ah oui, Diko ye Sherifu toko fo yoro ma dron mo sorla jamana do mo tension be parce que ou be ka keleme ga ibe kala taka parce que Haidara mu o région kelena Diko kele ga Haidara toko fo dron mo sorla mun ko fitri wala do har tari alli mo ko kuma fo Haidara ma kuma mi ga gele tari doyal ma kuma abe Diko so mo bu da ko dron Diko bisiki ma abseki ma kunti abi aba toro ko abi toro sari alnabe Haidara toko fo atinya quoi pourquoi Diko ba Haidara toko fo parce que Diko ba do jamana nte se ka jo Haidara ko Diko ba do Mali se ka jo fiu Haidara ko wa Diko ba do Haidara e mugo ba bali ko wa Diko ba do Haidara ko ka gri Diko ba do ko fanga ba Haidara la il a toujours respecté Haidara o kama halli mugo ko kube kuma fo kuma mti beama kuma mga jugu Diko to sama abi Diko to abe ba ya nyeka do akele ka Haidara toko fo doko ko faso de njugudu asina ka kuma teketi abla kuma muso ya lame sabali aga ko inge sabali koye ko inte bisu koye aklin tan kote aklin ma ya ko Sharif Usman Madani Haidara ayafo aga naselila abokana koroke be nyon galama kanye nyon wele kan ngana nyon fe o kuma ye chine ayani ni kwa ga nyon ye nere ko aga kan ga nyon ye ngambe wati kono wati mingagele mo chama de ko chama famu bi anga ko ngeni hakili nene dalimba la ka fo ala mede
ambele de lem bitani on so kene kelenga ha Allah ha belebele ni ne digo jane yo quoi alame comme mo ko sabali mo ko mu ay tara pro mo ci kana garti gala mo ci kana kala kala be ga idara bunya ale ni hadra be nyoko kala ma idara yo kuma fo ci ale dalen balla ale digo dalen balla ale ni hadra ta nyoko so faso yo en keneka abeta mo ka ato la men ngeni hakili menen dalen balla ka fo ambele de lem bitani on so kene kelenga ne dalen mo la faso du kene si kene la dria kene o kene qui se ka fa le ko kuma bana mo meble faso jokene jamana jokene ali la dria kene o kene qui se ka fa idara ko digo ma fui fo ni tiente a do digo ye kuma info de il y a 7 mois de cela aujourd'hui voire plus hein mais au kuma mi fora il y a 8 mois 9 mois en fla kene kan bi ani ya tra fla na nyon so o kene kan bi ne ne kum fora o ya jog me dala aw jog me dala alame Voilà, moi je ne sais pas, on va dissimuler certaines choses. Allez. Il faut tout revenir pour la qualité de revenir. Donc vraiment, quand il y a pour les massacrer, ça t'a vraiment. Et moi, bien bon, pas maintenant. Il y a réfléchi, il y a comment faire. Si il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Yoro kuma bana faso jo kene ale ladriya kene ale fla ka kuma fo yana wa nyon kuma kene ga ntanya kene kan bi ninti anya kene kan wa donc ka Sheriff Ousmane Madane Haidara ka foli la sama billahi kala mo Haidara an foli bi an ma fo nyini aw feni ko wallahi ni ayi amandama ka shikata aw mabbi ni ayi ambe kuloni aw toy bi parce que jeunesse desera aw deun desera a bekele no yere ferelay a site ka jamana ko jamana be ka ci u nyana jamana be ka dafiru nyana u shima ko tala olu beko ku yere poshi olu beko ku yere sari u yere negela abana u mo foti jamana na voilà pourquoi anga ye digo ba ka fana Haidara ba ka fana buye ba ka fana o te foi se jamana yema ni sari ni kasarate ate foi se jamana ma ni sari ni binite kwa amba don tiki Haidara kafara digo ka kafara buye ka ni aw ya tegere nyogoma wallahi mo shi taka kulanga ke malla jamana foi te taka kulanga ke malla a plus forte raison anga fama munumbe anga gouvernement no lu bi danse ko wala mun ke ku sako ke bale kono billahi ni aw ya tegere nyogoma
ka Mali bila sanfɛ wallahi mɔgɔ si tɛ se ka kulonkɛ Mali la anw ma foyi ɲini aw fɛ nin tɛ aw ka bɛn e mago mana kɛ Diko la kɛnɛ o kɛnɛ kan Diko wele Diko bɛ t'i sɔrɔ yen wa Diko mago mana k'i la kɛnɛ kɔnɔ kan Diko k'i wele e ka Diko sɔrɔ o kɛnɛ kan mɛ danna mɛ aw ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Mali bɛ se ka basigi cogo min na Mali bɛ se ka suma cogo min na wallahi Diko ye appel min lance o don na Diko ye appel min lance kana e ye o kɛnɛ kan bi karamɔgɔ Haidara an tɛ se ka foyi fɔ ni foli tɛ ka foli kɛ k'i barika da an bɛ nin dɔrɔn de ko anw tɛ yan nɔ dɔgɔyalima la anw tɛ yan nɔ ka mɔgɔ de bɛ ka kala tigɛ mɔgɔ la ni min ye min kɛ domino ɲɛna an b'o fɔ karamɔgɔ Haidara an bɛ min ɲini i fɛ an b'a ɲini i fɛ vraiment ni ka continuer an ka taga nin sira in kan aw ka yafa ɲɔgɔn ma parce que jeunesse tɛ ka bɛn diinɛ ɲɛmɔgɔ ka kalandenw tɛ ka bɛn pourquoi parce que aw minnu y'u ɲɛmɔgɔ ye u ɲɛ b'a la aw tɛgɛ tɛ ɲɔgɔn bolo ni Haidara mana tɛgɛ di Diko ma bi e ni Diko mana ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ fa bɛ jɔn na ko bɛ taga bɔ k'a sigi ko ka dɔ fɔ e ma fa bɛ jɔn na ko bɛ taga bɔ k'a sigi ko ka dɔ fɔ Diko ma jamais de la vie mais n'i y'a ye denmisɛnninw bɛ ɲɔgɔn na n'i y'a ye an bɛ ka ɲɔgɔn clasher n'i y'a ye dɔ t'i sigi radio la ka dɔ in dénigrer c'est que o ɲɛ b'a la aw filaw tɛ kɛnɛ kelen kan dɛ o ɲɛ b'a la aw tɛgɛ tɛ ɲɔgɔn tɛgɛ kɔnɔ bilahi malgré soit ka dafaraleya kan malgré soit ka hasidiya n'a ka burujali bɛɛ Abdoulaye pareil olu minnu b'u yɛrɛ e la ka tila ka e ye karamɔgɔ Haidara e ka tila ka wuli ka na Diko ka kɛnɛ kan bilahi anw tɛ se ka foyi fɔ k'i fɔ k'i waleɲuman k'i barika da Haidara nin de fɔra nin de ye jamana ko ye an b'i deli an b'a ɲini i fɛ vraiment nin ko in ka continuer an ka kuma denmisɛnninw fɛ k'u wele ka na bɛn ma i n'a fɔ Diko bɛ ka weleli kɛ ka na bɛn ma cogo min na aw ka bɛɛ wele ka na bɛn ma bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'o kɛra minnu bɛ k'a ɲini ka baro nin ko in na k'a ɲini ka aw kun kari ɲɔgɔn na ka aw la fara ka to ka mankan bila aw ni ɲɔgɔn cɛ pour que u bɛ se ka wari sɔrɔ ka balo la cogo min na wallahi u b'a dabila nin yɔrɔ la n bɛ cɛ ka video k'a la Damangile Media a Damangile vraiment n ka foli b'a ye n b'a fo ka waleɲuman na pourquoi Damangile depuis Ala k'i da i ne ma deli ka kuma i tɛ ne dɔn ne t'i dɔn peut-être an bɛ ɲɔgɔn dɔn réseau kan de parce que i bɛ video kɛ ne bɛ video kɛ donc forcément an bɛ ɲɔgɔn ka video ye mais n b'i fo bi k'i waleɲuman dɔn parce que anw mago bɛ i ye baara dɔ kɛ anw mago b'o la Mali kɔnɔ videomanw na et non ka taga wari minɛ mɔgɔw bolo man ka t'u yɛrɛ feere k'u yɛrɛ kɛ sungurubaw ye lamɛnbagaw ka hakɛ to ka taga wari minɛ k'a dun jamana tiɲɛ tɛ fɔ mɔgɔ ɲɛna Damangile mɔgɔw ye ne b'a dɔn mɔgɔw ye crédit k'i kun mɔgɔw ye wariw ci ma an b'a bɛɛ fo mɔgɔ ye crédit ci Damangile ma mɔgɔ ye forfait k'a kun an b'u bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan pourquoi depuis Dabiya baba bana baba sɔrɔ Ala ka hinɛ baba la Ala ka baba dayɔrɔ nɛma Ala k'a fara alisilamɛ bɛɛ lajɛlen c'est-à-dire ani alisilamɛ bɛɛ Ala k'u bɛɛ don alijinɛ na Ala ka lahara sɔnsɔnmaw bɛɛ depuis ni baba bana don min na Bamakɔ kɔnɔna na i wulila ka taga baba ka famille la ka taga interview kɛ yen nɔ k'a dɔn baba ye koba minnu kɛ u ka se k'a fɔ baba ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'a ma se k'a fɔ mais a somɔgɔw k'a fɔ malidenw k'a mɛn baba ye min kɛ i y'o cɛsiri kɛ i wulila fo baba ka du kɔnɔ ka taga baba yɛrɛ neve a denw ka t'u interviewer i y'o kɛ Mali kɔnɔ Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na an bɛɛ y'a ye ka tila ka wuli tile 2 tile 3 i b'i sen kan ka taga fo Dabiya fo baba bara eci baba ka so depuis Dabiya donda la baba ka so kɔnɔna na a ye aéroport minnu dilan c'est-à-dire aéroport la a ye forage minnu senni baba ye fɛn kɛ Dabiya kɔnɔna na a n'a ye so minnu jɔ i taara nin bɛɛ filmer ka directiw kɛ poussière cɛ la i b'i gulon mobile la i ye fɛn bɛɛ kɛ ka émission kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ billahi k'a yira malidenw na an bɛ nin de kɔ i y'o baara ɲuman min kɛ baba ye i y'o min kɛ baba ye billahi ne bɛ n ka chapeau n b'a tiré ye n ka o foli b'i ye ka tila k'a i barika da k'i ni ce ni baraji i ni ce i y'a kɛ i yɛrɛ i ma kɛ mɔgɔ ye dɛ mais i y'a kɛ i yɛrɛ i y'a kɛ i yɛrɛ i y'a kɛ malidenw ye wa i y'a kɛ baba ye wallahi o yɔrɔ la Damangile n ka foli b'i ye i ka fɛn min ye ko n y'a ye k'a diyara n ye k'a bɛnna n ma c'est-à-dire tiɲɛ yɛrɛ sira kan ni faso jɔ kɛnɛ kan o ye nin ye vraiment n ka foli b'i ye o Damangile a y'i to u ka convoi kun kan ka wuli bi ka bɔ Dabiya ka na Bamako
par la précipitation, précipitation, c'est-à-dire, ou qu'on presse le parce que, ou ka, moko kuma ko ko nga wuli kana, ka mobile takana. Donc, autant qu'on a kuma faire vidéo donc, mais, donc, comme il a la il voulait 1000 personnes, donc, à 1000 personnes seront. Donc, aye, information kuma bolo ka passer, aya kungurula, aya kuntike. Aye kuma mi fo, Choualama, ani Abdou Niang. C'est-à-dire, comme on va faire une euro, une euro, kuma te flo mare. Aye kuma min fo sola ni Abdou parce que ne yakla wona klendo jambe yanto jahali mali kono mali dumpa kalama ko sola ni te foye sunguru bawko ko sola ni te foye faso kilawko sola ni te foye kam mo kun kan ngona u fana be baro odela jahali mali kono mali dumpa kalama damangile kuma min fo a kambe sola de bima a kambe sola shinima wa kambe Abdou Niang shinima ana damangile lame Ousmane Chérif Madani Haidara Bani Basande Kolochikolo Basande Bani Ba Madani de Amafu Imam Mahmoud Diko Amafu Faso Jote Dabarere Oh bi Haidara Yera Diko Kenaka vraiment image era doro image ka inturu ka image era be kuma o ko ma Haidara fu ah d'accord amena ka Diko fu munu mi layini ni kulew ni bo farawla olu tati so ni fuga nu kungari nyona re jamana ambe gela fen fe la nyenwa na shida lo wallahi amma kayati France Amerique te richi te jemo shita yere da mari wallahi billahi ami toro fen fe la France te nama be mu mena bo donc ben sera de biga ni comme Aïdara Mahmoud Diko bravo ambi awfo donc ala aw mo ti mo ngani ala de bi ngani ado mais ay imagine mi rabbi Aïdara imagine mi ira bi ka gere Diko la ni image am ko be nare suno jamana chilawu dogo no ne kofe nazo ni na ni jamana chilawu munu ti fe jamana yere ka suma pe o do mati do Aïdara kofe do biti do Diko ka mo ko ngari ngona ati marché ya donc mama to ni fo Aïdara ni cho Diko ni che ate marché ya chilawu janfanchi Haidara che Diko ni che munu be no jamana en ko fuka a d'Afrique tout sama mo la ka jamana nyagami barga mi malla tu fala tu bala tu bokolo wallahi bi jamana nyagami mo ko kele wala ka ta tu loko fo ka doni dok ngari nyona aw ka se ka balu do reka nunga be amani mo ya ma ve neti nyanwe re komanda la de bala inda maka shi ala o de kai ne ko ni mamu ko shi nyanwe ya wala ka bunya de nyanwe hashidi itike fen gena tike fen lahara donc Aïdara ni che Diko ni che ay nyoko mine jamana ya bijo anga bendoro tumule na obi fo nyoko ngo jago ya aki na utikele o jago ya me faso jola anga nyoko mine anga ta abi feo I Haidara ni jara nyoko jugu Diko ni jara nye aya ko to shinshi bega nyoko mine Aïdara Diko buye ukala je benga sika samati Ousmane Chérif Madani Haidara Bani Basande Kolochikolo yoro awre ayo chega kuma la mere billahi amma foy foni hakikati wani ne be ka fo mali kono de be de be ka fo be kote ko ben be de ko ben kanga be kanga te Diko datu adaile kanga be Diko datu adaile kanga be amo bengo kuma na Haidara be kana sada Haidara ni Diko be ka tege nyuma mais swala eche swala ni Abdou Niang de ko lu ta fe ka ben de mali kono fio ko lu ta fe mali de ko tege nyuma ko ta fe mali de ko be aw ni ala tenu ni harama dewi donc soit ni boraka asitu kulubali ni yo ka invitation ni yo o accepter domina ka kada ka bokisi ka débat kero o do imam Diko be kuma ni mais suno be kule ka buni beke ibi yere faga joli bi boy nyana kerebe chung billahi Diko te jabi hali Diko ti to hali to atata ka bo adala billahi ali to ere to fole yere harambala e to fole haramu billahi kasara bari bala et ala ke ebi yere do donc vraiment Maléon ni ku bitay ka boka fla do et voilà et shola naga employé fait no ye tani Abdou Niang ni ku bitay vidéo jana ko jugu ame vidéo bla sujet woro be no vidéo woro be parce que hali nye Diko ka vidéo mise comme quoi aye wole bla Haidara ma comme quoi kan Haidara bi ñoo soro faso jo keneka
ayo fo video mina ayo fo place mina aklaka o kuma nyona fo place warala mino fratikala o kera boulevard de l'indépendance sans fait a video flene comme pour que video kana ja ni fa ala ay sabali bon à chaque fois numéro ko coupé deux fois drama dugo ba ko mo sabali à chaque fois en fait il a toujours cherché comme la sabali envers Haïdara. Moko kana bourde moko kana fait forma à chaque fois il s'est toujours battu pour ça il fait créer place de l'indépendance sans fait avec mon faut que là alami sabali la sabali aslamo ay sabali akatlaka sabali ay sabali nawili ayemwele ayelu duram mi fone ya ni kuma mi na yo nyishima o ene bobonela mera wallahi ayembo ana mate ni bonyama mawo mafa ko itifa wallahi okuma yelu duram mi fo ne pani fe lu duram mine ne lu wamba fe aka lu duram mine aka na fa mu lu korore ay ni ala sona don na tawla anatla ka do kene kele muga ka jamana den wele ka ta ben ni ala fa boy ay name kuni ala sonoma aleli Haïdara be jo sadi kene kan dondola ka jamana kono don wele ka ta bema digo ni befo et ça il y a plus de 8 mois encore plus de 8 mois boy kuma fo anyo de bi le fait que ka Haïdara ka déplacer kana digo ko kene ka sadi actif sadi imagine moyen ka bo quoi wa ko sadi ko de moyen ka temen kan quoi wa sadi ko fo de teninye amugo bende la malikono bi ela temen ngari maleon ba opera jelefu Maimuna Kamara nereba alaka mayani mo ko may ifolembia yera de nani ani walde ladum Maimuna anga foli biye il faut ki wala mano matu jawara be kano ngono nga foli biye ay pardonner ka ker lampani la resa no mi fu ani concurrent no ye koro omsi mi fena fu mo be drati ngono mo be na me ko fe mbaw bela jele fu viro jana ko dum away viro jana trop donc nga foli baw bela jele me befu be tous nga foli be sans exception ndasra min to man dama se tukuma min to koma nga foli baw bela jele voilà ambe imam fasalame imam Djikou Fassa mais amana Djikou ni amana Djikou ni Haïdara de Fassa la me ñogon fe o mo fla Djikou ani Haïdara amuno le Fassa la me